शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ହେଉଛି ବୁଧବାର ଜୁଲାଇ ମାସ 22 ତାରିଖ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟରୁ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମାରାଠାୱାଡା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜରାଟ ଦେଇ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ଦୁଇ ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଜେପିର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଏବଂ ଅତୁଷତ ରାଙ୍ଗା ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୈଠକକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅତୁଷତ ରାଙ୍ଗା ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ବୈଠକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବେକାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ। କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଅତୁଷତ ରାଙ୍ଗା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି, ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍‌ଜୀଙ୍କ ଭୋକ ହରତାଳ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ଅଛି। ଜେପି ନାଡ୍ଡା ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବେକାର ଥିଲା। ଆମର 4 ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକାଠି ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ହୋଇନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗହଳି କାରଣରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କଟକର ଅନିଲ ଦାସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଅଶୋକ ସୁବାରେ ରାୟଙ୍କର। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡିଂରୁ ଉଭୟ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଭେଟିବା ସହ ଆହତମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ରାହୁଲ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ଏତେ ଯୁବ ବିରୋଧୀ ଯେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। 152ଟି ପେପର ଲିକ୍ ହୋଇଛି। 7.5 କୋଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ହେଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ସଜା ମିଳିନାହିଁ। ସଜା କାହାକୁ ମିଳିଲା? ପରିଶ୍ରମୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତରରେ ମିଳିଲା ଲାଠି ଏବଂ ଅଟକ। ପେପର ଲିକ୍ କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ମୁକ୍ତରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡାଇ ନିଆଯାଉଛି। ଏହି ସରକାର କେବଳ ଯୁବମାନଙ୍କୁ ବିଫଳ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦରୁ ଖୋଲିଲା ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି ଆହୁରି 4ଟି ସ୍କୁଇଜ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ମୋଟ 8ଟି ଗେଟ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଖୋଲାଯାଇଥିବା ମୋଟ 8ଟି ସ୍କୁଇଜ ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 5ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର 3ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ
प्रस्तुति पाई बड़ घोषणा करिसेंती। प्रक्रिया शेष हेबा परे राज्य रे नूतन भोटर तालिका प्रस्तुति कराजिबो। एने सोमवार अनुष्ठित बैठक पर राज्य निर्वाचन आयोग सचिव सूचना देइछंती। सचिवଙ୍କ कहबा अनुसार अक्टोबर 26 रु नवेम्बर 7 पर्यंत घर को घर सर्वे कराजिबो। एई सर्वे आधार रे पंचायत और पौर निर्वाचन पाई भोटर तालिका प्रस्तुति हेबो। आज बैठक रे एई सर्वे संपर्क रे विस्तृत निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर हाईकोर्ट को बड़ निर्देश। सामाजिक कर्मी सनो वाङचुङको सफदरजंग हस्पिटाल रु मेदांत हस्पिटाल को स्थानांतर कराजिबो। तांको पत्नी गीतांजलिको आवेदन क्रमे वाङचुङको एक बेसरकारी हस्पिटाल को स्थानांतर करबाकू दिल्ली हाईकोर्ट निर्देश देइछंती। दिल्ली हाईकोर्ट को मुख्य विचारपति बेंच एही राय सुनाइछंती। अदालत का निर्देश अनुसार मेदांत हस्पिटाल रे डाक्टर एक स्वतंत्र पैनल गठन कराजिबो। वाङचुङको चिकित्सा पाई विशेषज्ञ डाक्टर मानक एक टीम गठन कराजिबो। हाईकोर्ट एहा मध्य निर्देश देइछंती जे ए पर्यंतर समस्त मेडिकल जांच रिपोर्ट मेदांत डाक्टरी पैनल को हस्तांतर करा जाऊ। अदालत चिकित्सा संबंधी समस्त मेडिकल तथ्य शेयर करबाकू निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर राहुल प्रियंका पदयात्रा कक्र जनता पार्टी प्रतिनिधि एवं केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नाडा मध्य सोमवार एक साक्षात होइछि। सूत्रରୁ जणा पड़िछि जे उभयଙ୍କ मध्य दुईटी पर्यायर आलोचना होइथिला, किंतु सरकार पक्षरु प्रदर्शनकारी मानकर कौनसी दाबी उपरे कौनसी आश्वासन दिया जाय नाही। तथापि जेपी नाडा प्रतिनिधि मानकु धारणा समाप्त करी साधारण अवस्था फेराई आनिबाकू करिबारे प्रशासनकु सहयोग करबाकू अनुरोध करिसंती। सेपटे सीजेपी प्रदर्शन समय छात्र छात्री मानकु लाठीचार्ज कराजिबा प्रतिवाद रे संसद राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बासभवन निकट रे धारणा रे बसिसंती। सेमाने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करिसंती। नीट प्रश्नपत्र लीक मामला को नै देशव्यापी जारी रहितबा प्रतिवाद मध्य रे कांग्रेस नेता तथा लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार को कड़ा समालोचना करिसंती। से कहिसंती जे एही प्रसंग देशर युववर्गଙ୍କ भविष्यत सहित जड़ित एवं सरकार एथि प्रति गंभीरता देखाउ नाहंती। से कहिसंती बाचस्पति कहिले जे सरकारଙ୍କୁ पचारिबाकू पड़िबो। प्रसंगटी युववर्गଙ୍କ भविष्यतर अटे। लोकमानଙ୍କୁ मरा जाउछि। मोदीजी गत कालीर घटना पाई क्षमा मध्य मागी नाहंती। एही युवक माने शिक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा व्यवस्था विरुद्ध रे प्रतिवाद करुछंती। समग्र देश जानिछि जे व्यवस्था विफल होई जाइछि एवं सेतिरे उई लागि जाइछि। परवर्ती खबर राज्य सरकारଙ୍କ बड़ घोषणा मेधावी छात्रीଙ୍କୁ स्कूटी सह मिलिबो पेट्रोल। उत्तर प्रदेश र जोगी सरकार खूब शीघ्र राज्यर मेधावी छात्री मानकु एक बड़ उपहार देबाकू चाहुछंती। मेधावी छात्री मानकु स्कूटी देबा नै घोषणा करा जाइछि। जोगी कैबिनेट एही प्रस्तावकू मंजूरी देइछि। सरकार उच्च शिक्षा विभागर 3टी प्रस्ताव सम्बन्धी अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्तिकू मंजूरी देइछंती। ए स्कूटर गुड़िक रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना अधीन रे मेधावी कॉलेज पढ़ुथिबा महिला छात्री मानकू प्रदान कराजिबो। उल्लेखयोग्य कैबिनेट बैठक रे रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना सम्बन्धी 16टी प्रस्तावकू मंजूरी दिया जाइछि। परवर्ती खबर रूसिया उपरे बर्षिला भारत। यूक्रेन उपकूल निकट रे एक मालबाही जहाज उपरे आक्रमण रे 4 जण भारतीय नाविकଙ୍କ मृत्यु घटिछि एवं अन्य जणे गुरुतर आहत होइछंती। ए घटना परे भारत रूसियार राजदूत तथा चार्जडी अफियन्सଙ୍କ निकट रे आक्रमण विरुद्ध रे दृढ़ प्रतिवाद जणाइछि। सूत्र अनुसार वैदेशिक व्यापार मंत्रालय रूसिया कूटनैतिक जणाइछंती जे एक वाणिज्य जहाज उपरे आक्रमण फल रे भारतीयଙ୍କ जीवन हानि संपूर्ण भाव रे ग्रहणीय नुहे। आंट्री सिबिका कहिसंती जे रूसिया रविवार यूक्रेन रो सामुद्रिक कॉरिडोर दे जाउथिबा एक साधारण मालबाही जहाज उपरे आक्रमण करिथिला। जहाजर कर्मचारीଙ୍କ मध्य सीरिया एवं भारतर नागरिक थिले। यह रूसिया यूक्रेन युद्ध समय प्रथम घटना जोथिरे भारतीय नागरिक माने प्राण हराइछंती। परवर्ती खबर आंदोलनकारीଙ୍କୁ नियंत्रण करि नथिले किबा कोनोसी प्रतिश्रुति देइ नथिले। निजर मत स्पष्ट कले सरकार। नीट पेपर लीक नै सड़करु संसद पर्यंत चालिथिबा उत्तेजना मध्य दिन सारा सरकारଙ୍କ मध्य माराथन बैठक अनुष्ठित होइथिला। दीर्घ आंदोलन परे कक्र जनता पार्टीर एक प्रतिनिधि मंडली शेषरे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नाडाଙ୍କୁ भेटिथिले। तथापि सरकार स्पष्ट करिथिले जे एही बैठक रे प्रतिवादकारी मानक ठारु ही आसीथिला। जणे वरिष्ठ मंत्री कहिसंती जे सरकार प्रतिवादकारी मानकु आलोचना पाई निमंत्रण करि नथिले किंबा सेमानकु कोनोसी प्रतिश्रुति देइ नथिले। संसद भवन रे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाहଙ୍କ कार्यालय रे सोमवार दिन सारा राजनैतिक कार्यकलाप तीव्र थिला। बैठक परे सरकार आंदोलन संपर्क रे सतर्कता एवं अपेक्षा कर रणनीतिर संकेत देइथिले। शाह एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानଙ୍କ मध्य 3.5 घंटा धरि अनुष्ठित माराथन बैठक रे भाजपा नेता नितिन नवीन एवं केंद्र मंत्री पीयूष गोयल, किरण
रिजिजू एवं अन्यमाने उपस्थित थिले। बैठक पर जणे वरिष्ठ मंत्री मंतव्य देइथिले जे जंतर मंतर प्रतिवाद राजनैतिक कर्मीଙ୍କ द्वारा परिपूर्ण थिला। जेतेबेले प्रकृत छात्र माने नीट पर प्रतियोगितामूलक परीक्षा पाइ नूतन प्रस्तुति रे व्यस्त थिले। बैठक रे अन्य राज्य रे आंदोलन प्रभाव एवं एही प्रसंग रे संसद रे ग्रहण कराजिबाको थिबा रणनीति उपरे विस्तृत आलोचना होइथिला। परवर्ती खबर एक्शन मोड रे प्रधानमंत्री नीट पेपर लीक एवं एहाकु नै चालिथिबा हंगामा मध्य रे प्रधानमंत्री मध्ये एक बड़ वार्ता देइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलबार अर्थात गतकाली एनडीए संसदीय दलर बैठक रे जोग देइथिले। एही बैठक को मंगल मेलन नाम दिया जाइछि। एही बैठक रे प्रधानमंत्री मोदी एनडीए संसद मानक अनुरोध करिथिले जे सेमाने पिला मानक भ्रमित बा भड़काइबा परिवर्ते सेमानक सठिक रास्ता देखान्तु। दिल्ली रे नीट पेपर लीक प्रसंग रे छात्र छात्री मानकर बड़ धरणर विरोध प्रदर्शन र गोटे दिन पर से कथा कहिसंती। संसद रो लाइब्रेरी बिल्डिंग रो बालाचोगी ऑडिटोरियम रे एनडीए रो संसदीय दलर बैठक को संबोधित करी प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती जे भूल रास्ता रे चालिबा सहज अटे किंतु सठिक रास्ता को फेरी आसीबा बहुत कष्टकर एवं आमको सेमानकु सठिक रास्ता को आनिबा को पड़िबो एहा हमर दायित्व अटे। प्रधानमंत्री कहिसंती जे युवा वर्गक भविष्यत सहित खेलिबा को दिया जिबो नाही। पेपर लीक दोषी मानकु कठिन रु कठिनतम दंड दिया जिबो। एहा सहित प्रश्नपत्र लीक घटना को महापाप बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहिसंती मामला रे पर्यंत 13 जन अभियुक्तଙ୍କୁ गिरफ्त करा जायछि। छात्रक भविष्यत को नै सरकार संवेदनशील। दोषीଙ୍କ विरुद्ध दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिबो। भविष्यत रे प्रश्नपत्र लीक न हेबा दिगरे प्रधानमंत्री गुरुत्व दैछन्ती। परवर्ती खबर जुलाई 27 रे जन अभियोग शुणाणी करिबे मुख्यमंत्री। लोकक मुख्यमंत्री आगामी जुलाई 27 तारिख रे सोमवार मुख्यमंत्रीଙ୍କ जन अभियोग शुणाणी यूनिट 2 अशोक नगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय ठारे सकाळ 8 टारु जनसाधारणक विभिन्न अभियोगर शुणाणी आरंभ हेबो। एही अभियोग शुणाणी पाई ऑनलाइन पंजीकरण जुलाई 22 तारिख दिबा 11 घटिका ठारु आरंभ हेबो। एथि निमन्ते आग्रही जनसाधारण जन शुणाणी पोर्टाल अथवा जन शुणाणी मोबाइल एप्लिकेशन माध्यम रे मुख्यमंत्री को साक्षात करिबा पाई पंजीकरण करि पारिबे। जनसाधारण पंजीकृत प्राप्ति स्वीकार पत्र एवं व्यक्तिगत परिचय पत्र तथा निजर अभियोग पत्र सह उपरोक्त स्थान रे निर्धारित समय रे उपस्थित रही निजर अभियोग मुख्यमंत्री को शुणाई पारिबे। ए संपर्क रे साधारण प्रशासन व साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर संशोधित इंग्राजी बनाम को तुरंत कार्यकारी कर। राज्य जिला उपखंड तहसील ब्लॉक एवं सहरांचल ना संशोधित इंग्राजी बनान को समस्त सरकारी कार्य रे तुरंत कार्यकारी करबा को निर्देश होइछि। राजस्व व विपर्यय परिचालन विभाग पक्षरु समस्त जिलापालଙ୍କୁ निर्देश दिया जायछि। विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाड़ी जिलापालଙ୍କୁ चिठी लिखि निर्देश जारी करिसंती। राज्य सरकार गत जून 22 रे ओडिया उच्चारण सह सामंजस्य रखि जिला उपखंड तहसील ब्लॉक एवं सहरांचल स्थानीय संस्था गुड़िकर इंग्राजी बनाम संशोधन करी विज्ञप्ति प्रकाश करथिले। एही संशोधन केवल इंग्राजी बनाम संपत्ति एवं प्रशासनिक एकक गुड़िकर नारे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। डॉक्टर पाड़ी जिलापालଙ୍କୁ निर्देश देइछन्ती। राज्य सरकारक विज्ञप्ति रे उल्लेखित संशोधित इंग्राजी बनान को समस्त सरकारी दस्तावेज अधिसूचना अभिलेख वेबसाइट पोर्टाल विज्ञापन तथा नाम फलक रे अनिवार्य भावे प्रयोग करा जिवो।